Rabbil Alameen, wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya wal mursaleen. This is Mujib Qazi and you are watching Washington Roundtable on VOK TV. 400 पाकिस्तानी समुंदर में डूब के मर गए, बल्कि मार दिए गए। ये वो पाकिस्तानी थे जो अपने रोजगार के सिलसिले में अपने मुल्क से तंग आके बेरोजगारी, महंगाई, अपने बच्चों की परवरिश के लिए, अपने खानदान को पालने के लिए हर उस पाकिस्तानी की तरह जो मुल्क छोड़ के बाहर जाना पड़ता है, वो अपने मुल्क से जा रहे थे। उसकी अपनी सारी जिंदगी की जमा पूंजी थी, कुछ ने कर्ज लिए थे, कुछ उधार लेके अपनी फैमिली को, अपने बच्चों को, अपनी वालिदैन को पालने के लिए, उनकी दिन रात की खैर ख्वाही के लिए, रिस्क हासिल करने के लिए, मुल्क के लिए फॉरेन रिजर्व लाने के लिए वो अपना सब कुछ दाव पे लगा के, अपनी जान भी दाव पे लगा के वो मुल्क को छोड़ के जा रहे थे। उनका जाते हुए रास्ते में, ग्रीस में जाते हुए रास्ते में उनकी जो बोट थी जिसमें 800 लोग सवार थे और उनको 6 दिन तक बताया जाता है कि वो समुंदर के अंदर बेयार मदगार उनका इंजन खराब हो गया, खराब किया गया, कराया गया, जानबूझ के मारा गया, मरवाया गया, उल्टाया गया। अभी ये सारी इन्वेस्टिगेशन होगी, कभी होगी नहीं होगी पता चलेगा, नहीं पता चलेगा। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, 400 पाकिस्तानी, हालांकि 800 लोग बैठे हुए थे, 400 पाकिस्तानी उसमें शामिल थे और सब के सब लुकमा ओझल हो गए। ऐसा क्यों होता है? लोगों को मुल्क क्यों छोड़ना पड़ता है? मुल्क को इसलिए छोड़ना पड़ता है कि लोगों के पास मजबूरी होती है। कोई भी बंदा अपने मुल्क से, अपने बहन भाइयों से, अपने रिश्तेदारों से, अपने वतन से दूर नहीं होना चाहता अनलेस कि उसको मजबूर किया कर दिया जाए। सबसे बड़ी प्रॉब्लम उस पर यह है कि रूल ऑफ लॉ नहीं है मुल्क के अंदर, गरीब को इंसाफ नहीं मिल रहा। सारे कानून, सारे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन, अदालती निज़ाम, पुलिस, एजुकेशन, हर चीज़ A to Z सारा कुछ सिर्फ एक खास तबके के लिए बनाया गया है, जिसकी वजह से पब्लिक तंग आके, बेबस होके मुल्क को छोड़ के चली जाती है और रास्ते में अब इतने एक्सट्रीम मेजर्स भी लेने पड़ते हैं कि अपनी जिंदगी से हाथ धोना पड़ता है। सबसे पेनफुल चीज़ उसमें ये थी कि उन पाकिस्तानियों को बोट के सबसे नीचे वाले हिस्से में रखा गया था। ये इसलिए रखा गया था कि सबसे जो कम तरीन दर्जे का जो इंसान है उसको वहाँ पे, ये स्लेवरी के दौर में हुआ करता था जब इंसान की कोई कदर नहीं होती थी, जब आप स्लेव्स को लेके जाया करते थे। ये उस जमाने की बात है। अब आप खुद सोचिए कि पाकिस्तानियों को उसमें इस तरीके से लेके गया था जिस तरह किसी को खरीद के लेके जाया जाता है। पूरा एक माफिया होता है जिसमें गवर्नमेंट्स भी इन्वॉल्व होती हैं, माफिया होता है, ऑफिशियल्स इन्वॉल्व होते हैं। ये ऐसे ही नहीं बॉर्डर्स लूज होते कि आप कहीं से भी चले जाएं, पैसे बनाते। जानबूझ के 800 लोगों को लुकमा जल बना दिया, समुंदर में डुबो दिया गया। कभी इन्वेस्टिगेशन होगी, कोई पकड़ा जाएगा, नहीं पकड़ा जाएगा, वल्लाह वाला। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट के 400-800 जाने ज़ाया हो गए। 400 में से सिर्फ 12 लोग बचे, बाकियों का वल्लाह वालम क्या हुआ। ये लोग ग्रीस जा रहे थे रोजगार के चक्कर में। कितना पैसा उन एजेंट्स ने बनाया होगा, आपका क्या हाल है? ये एजेंट्स पैसा बना सकते हैं विदाउट द परमिशन ऑफ अथॉरिटीज जो बॉर्डर्स पे होती हैं? सवाल ही नहीं पैदा होता। ये करप्शन का वो मेयार है जिसको आपको समझना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। इसलिए इस मुल्क के अंदर रूल ऑफ लॉ नहीं है। जब रूल ऑफ लॉ नहीं होता तो गरीब बेबस होके या वो अपने आप को मार देते हैं या फिर खुदकुशी कर लेते हैं, या फिर वो ट्राई करते हैं कि मरना तो वैसे ही है, चलें एक दफ़ा ट्राई करते हैं कि अपने बच्चों के लिए, अपनी बीवी के लिए, अपने बहन भाइयों के लिए कुछ ना कुछ जाके बाहर से कमा के ले आते हैं। वो जाते तो रास्ते में उनके साथ इस तरह के हादसा हो जाते हैं। इसलिए होते हैं इस तरह के हादसा कि उनका कोई पुरसाने हाल नहीं होता। अभी हमारी गवर्नमेंट, अभी अब जितनी भी स्टेटमेंट दे दें, जो भी इन्वेस्टिगेशन कर ले, पकड़ा जाए, ये सब ड्रामे, कुछ भी नहीं होने वाला। इस मुल्क का अल्लाह ही हाफ़िज़ कुछ भी नहीं होना। उसकी वजह ये कि इस वक्त जो करंट रूलिंग रिजीम है उसके दिल में कौम का दर्द है ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। मर रही है कौम, आपका खजाना खाली हो गया, आप इकानमी आपकी बैठ गई है, रूल ऑफ लॉ ख़त्म हो गया है, पुलिस गर्दी आसमानों पे पहुंची हुई है। वो बेदरेग रातों को दिन में शरीफ लोगों के घरों में घुस जाते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, पैसे बनाते हैं। एक धंधा लगाया हुआ है, अंधा राज है और मुल्क का बुरा बेहाल है। इस चीज़ को एड्रेस करने के लिए आज इमरान खान ने अपनी स्पीच में बड़ा ही पावरफुल मैसेज दिया है। अगर आप उसको समझें, पहला मैसेज तो उनका ये था कि देखिए, मुल्क को जिस धाने पे ला के खड़ा कर दिया पिछले 14 महीने में, इस रजीम ने, इनके बस का रोग नहीं है कि ये मुल्क को वापस ला सके। इसलिए आप मेहरबानी करके डायलॉग का काम शुरू करें। डायलॉग आप नहीं करेंगे
تو آپ کا بھی نقصان ہوگا, ملک کا نقصان ہوگا. آپ کا انڈیویجولی یا عمران خان کا انڈیویجولی کوئی نقصان نہیں ہونے والا, نقصان صرف اور صرف پاکستان کا ہوگا. ہر مشکل کام, ہر جنگ, ہر کانفلکٹ, ہر مسئلے کا حل ڈائلاگ ہے. 20 سال تک پوری دنیا افغانستان میں لڑتی رہی, آخر میں ان کو ٹیبل پہ بیٹھنا پڑا, نیگوشیٹ کرنا پڑا, بات کرنی پڑی, تب جا کے ان کی فورسز ودرال ہوئی, نقصان کم ہوا, جانیں بھی ضائع ہوئی, ملک بھی ضائع ہوا, لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے they all had to sit on the table and resolve it. ورلڈ وار فرسٹ, ورلڈ وار سیکنڈ, ہسٹوریکلی آپ کے پاس سارے ایویڈنس ہیں, آپ پڑھے لکھے, آپ کو پتہ ہے ڈائلاگ از دا اونلی وے فارورڈ. یہ کہہ دینا جی کہ ڈائلاگ کا ٹائم ختم ہوا, ڈائلاگ کا ٹائم کبھی ختم نہیں ہوتا. ڈائلاگ کا ٹائم آلویز اویلیبل ہوتا ہے. یہ ڈیپینڈ کرتا ہے اس لیڈرشپ پہ کہ اس کو کس ٹائم اویل کرتا ہے. دیٹس فرسٹ تھنگ. سیکنڈلی, اکانومی بیٹھ رہی ہے, ملک تباہ ہو رہا ہے, اور اس کے لیے اس وقت تک کچھ نہیں ہو سکتا جب تک پوری پاکستانی قوم کسی ایک لیڈر کے پیچھے کھڑی ہو کے اس کو بیک نہیں کرتی. یہ چھوٹی چھوٹی پارٹی, چھوٹے چھوٹے پاکٹس, ایک سٹرنگ ادھر سے کھینچ لیا, ایک ادھر سے کھینچ لیا, یہ ملک کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتے. آپ نے ٹرائی کر کے دیکھ لیا, کچھ نہیں ہوا. پچھلے 75 ایئر سے یو آر ڈوئنگ the same thing over and over and expecting a different result doesn't happen that way. تھرڈ تھنگ جو عمران خان نے آج بتائی وہ بڑی ہی پینفل, اور اس کے بارے میں آپ کو بڑے غور سے سوچنا پڑے گا, اور ساری قوم کو سوچنا پڑے گا. کہتے ہیں کہ کسی جج کے سے فیصلہ کروانے کے لیے ان کی فیملی ممبر یا اس کے گھر کے ملازمین کو اٹھا لیا گیا ہے. یہ جو اٹھا کے لے جانا اور پھر اپنی مرضی کے فیصلے کروانا اور پھر جھوٹی FIR کروانا, ایکسکیوز می, یہ اتنے بڑے گریو ایشوز ہیں جو دنیا اس کو دیکھ رہی ہے کہ جہاں پہ رول آف لا نہیں ہوگا, جہاں پہ کانٹریکٹس کو آنر نہیں کیا جائے گا, جہاں پہ فیک FIR کاٹی جائیں گی, اس ملک کا مستقبل کیا ہو سکتا ہے. اس لیے آپ مہربانی فرمائیے کہ یہ جو پریشر ٹیکٹسز ہے اس کو دور کیجیے, اور یہ جو ذی الحجہ کے 10 دن شروع ہو چکے ہیں, بہت ہی مقدس دن ہیں, بہت ہی برکت والے دن ہیں. اللہ سے ڈریے, ان دنوں میں اپنے ضمیر کو جھنجھوڑیے اور ایسے فیصلے کیجیے تاکہ آپ ریٹائرمنٹ کے بعد بھی امر ہو جائیں, آپ کے لوگ رسپیکٹ کریں, عزت کریں. دیکھیے جنرل باجوہ نے ملک کے ساتھ جو کھیل کھیلا, اس کا نقصان یہ ہوا کہ اب صرف آپ پاکستانی اس کو ذلیل نہیں کر رہے, بلکہ نیبرنگ کنٹریز کے لوگ بھی کر رہے ہیں. اور یہ پورے پاکستان کی یہ کوئی خوشی کی بات نہیں ہے, یہ پورے ملک کی بدنامی کی بات ہے. تو اس لیے آپ مہربانی فرما کے جو آج کی اسپیچ کا میں جو عمران خان نے سب سے امپورٹنٹ چیز کی ہے, کم ٹو دا ٹیبل, لیٹس ہیو اے ڈائلاگ, لیٹس فائنڈ اے وے فارورڈ. کیونکہ یہ جو 13 پارٹیز کا جو ایک ٹولہ تھا, they have miserably failed. اس کی وجہ یہ ہے کہ they are only after their personal interest. لیجسلیشن ساری پرسنل گینز کے لیے کی گئی, باندر جو ہے وہ پرسنل گین کے لیے کیا گیا. اور اگر کراچی والا ماڈل آپ نے پورے پاکستان میں امپلیمنٹ کرنا ہے, سو یو آر اونلی انوائٹنگ تباہی بربادی, اور اس کا دوسرا کوئی حل نہیں ہے. لاسٹ تھنگ ناٹ دا لیسٹ, دیٹ آئی ووڈ ہائیلی انکریج کہ ملک کے بارے میں سوچیے, پرسنل انٹرسٹ کو سیکنڈری رکھیے, اور جب ملک کے بارے میں آپ سوچیں گے تو فائدہ اس کا یہ ہوگا کہ آپ یہاں پہ پبلک کے سامنے بھی سرخرو ہوں گے اور اللہ کے ہاں بھی سرخرو ہوں گے. جزاک اللہ خیر. I hope you will pay heed to my suggestions. Keep the window of dialogue open and think about the country, not about the personal interest. And please consider day a day, night a night. Thank you. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.